गुरुदेव से ये स्वर्गमय संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने परमार्थमय व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गुरुदेव ये आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय, लाल महाराज की जय, तपेश्वरी धालाल महाराज की जय, लालमुखी जगदम्बा देवी, रामराव महाराज की जय, सिंह महाराज की जय। हे भगवान हक मारू तू तो भगवान हक मारू तू तो दुकानदार संत के नाम घेता कोण वाया गेला कोणी ऐकला ना मेर माई ताकत जरूर जरूर रात्रभर ती हमारो मौली कोणी खाए रात्र भरे तुमने हमने समझान को बाबा बाबू सिंह महाराज सोनू महाराज कोणी खाए रामेश्वरी जीवनावर तरुण उपाय छे नाम म्हणजे काही जबा नाम म्हणजे तुंबडी तुंबडी नाम म्हणजे तुंबडी आणि वो नाम लेना अधिकार संतच एक सेन मन क्या दत्सकरण को खाए कोणी भाई मन क्या सुधा के गो एकनाथ महाराज हरि पाटे हमको नर हो अथवा नारी हो दुराचारी मुक्ति गाता हरि पवित्र कोणी खाए नाम लेना अधिकार मन क्या दत्सकरण छेनी माता देने भी नाम ले अधिकार कोणी खाए नाम म्हणजे एक तुंबडी बारे वाह तुमडी कडेन जर बांधी ने नाथांस पाणी में उड़ी नाग दी ने हाँ भाई छोड़ पकड़ कर रोज मारा दर में गुबरे रो तो हाँ तुमडी मन क्या डूबे दे नहीं तुमडी मन क्या ना डूबे दे नहीं वो से महारे भव सागर माहिती तुमने हमने नाम तरास वाई रे नहीं हाँ वो भी डूबे दे नहीं हाँ कारण संतेर क्यों न बाबा लेने को राम नाम देने को अन्नदान करने को लीलता तो डूबने को अभी दुकानदार अभी विषय छोड़ दा आज काळेर गरज आजर कशेर गरज काळेर गरज तुमने हमने ना डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर केताणी छेले को संघटित व्हा आणि संघर्ष करा कोणी काय म्हणजे एकोबा तीरो एकोबार में कहीं ताकत कीड़ी जर एकोबा तीरी कीड़ी एखादी दुश्मन जर आजगर मोटो साप ओन ऊपर हमला जर कर रो तो मारे सिवाय रेनिंग जीवे थी ज मारा छो आतरी ताकत वो एकीर माई छ जरूर कोणी काय कारण सिकेर गरज छ कारण डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर केताणी छे लोगो हमारो देमाजी गुरु आवे सतकेर माई केताणी छले गो पर तुमने हमने ध्यान देणू लागे तर हमारा आंगाडी भी वेळ भटकेर माई चलेगी आज भी उज वेळ घालते बैठ रहा हाँ तो होटो जते थी आवत जावना गया करतानी ने एक भजन कचे दखानदार एक भजन बोले वाला वाह वाह करम भजन को गमादी ने वेर गोर धासे वाह बोला गमादी ने वेर गोर धासे कभी नाम तेरी रे दिया से नाम तेरी रे दिया से गमादी ने गोर धासे गमादी ने नाम तेरी रे इतिहास गमा दिन वेर गोरा धासे
धासे धासे म वाह. कती नाम छेनी रे इतिहासे માં कोणी खाय जुनो मारो समाज र जना एक मारो भदन र समाज मारो भारी भोरो जंगले में रे वालो वाह, वाह, वाह. समाज मारो भारी भोरो जंगले में रे વાળો जतो वत तांडो ढाळो जना काही कोणी खळो वाह, वाह. शिक्षणे सामू वळो हाँ. जना के वाळो कोणी मोळो वाह. तांडेर माई लान जर भेळूया हाँ, तो तो नाईक साहेब गवली वाळो ગવલી વાળો नाईक साहेब कृपा छ जरूर. आज हे मान सन्माने तितम हम जे तेरी पाचवी कर रेव्या હા નાનકા મોઠે જે નાઈક કેરેવ્યા तो केरू તે तुल्य वसंतराव नाईकेर कुरपाती बाबू बरोबर छ हाँ, वाह. कारण हमार वो वेळानं भटकेर माई चलेगी चलेगी, पण चलेगी. ही वेळ गमाची करम भजन केरो छ हाँ. गमा दिने वेळ गोरा धासे धासे मा राज चव्हाण वीर मर्दानी दिली बरदान की दूर राजधानी मोहम्मद गोरी की दूर कारसानी जयचंद राठोड रखन बलातानी गोर माटी पड़े ओरे फासे गोर माटी पड़े ओरे फासे कदी नाम थे दिले इतिहासे गमा दिने वे काही तो दखांदा पृथ्वीराज चव्हाण वीर मर्दानी दिली भरदान की दोरे राजधानी मोहम्मद घोरी की दोरे कारसानी जयचंद राठोडे कनबला ताणी गोर माटी पडे रे फासे माटी पडे रे ओरे फासे कधी नाम छेनी रे इतिहासे वाह पृथ्वीराज चव्हाण हाँ, आणि जयचंद राठोड किरेचा हाँ, वाह. वो हमार गोर बंजारार नव्हे वाह वाह हम ओन गोर समझ रेचा हाँ वाह पृथ्वीराज चव्हाण हाँ. जयचंद राठोड हाँ, हाँ. वो हमार समाजेर नव्हे हाँ पण वो राजपूत समाजेर छ वाह पण हम ओन गोर समज लीधे जरूर पण वो जे वेळानं लढाई किदे जना युद्ध किदे हाँ, वो वाह. वेळानं समाजे पर या खराब वेळ आवगी वाह वाह ये गोर बंजारा समाज हाँ. वो वेळानं युद्ध यो मोहम्मद गोरी सोबतीर माई हाँ. जना वो वेळानं वो मुस्लिम समाजे वा वाह वो वाळानं जात पात को नहीं देखे वो वाळानं हल्ला किदे हाँ. जन हमारे समाजे जीव बचाए सारू हाँ भटकंती करेर काम पडगो वाह, 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 वाह. पण वो वेळानं हम भटके पण ये वेळानं हमने ताकत दकाळे हाँ, खूप. गरज हाँ. आज देशेर वेळ छेनी करता वेळ येईल छेनी, हाँ. તમને हमने संघटित येऊ लागे संघटित के वेळू लागे पण उच कोणी दखांदा हाँ. और दूसरो काळ आयो पाकिस्तान दिल खबर जराया राय सना नाम ती तारो मंडाए व्यापार की दो जना माल भरलाए भारत रे माई धान्य पुराए हाथे काम की दो विश्वासे हाथे काम की दो विश्वासे कभी नाम तेरी रे इतिहासे गमा दिने स्थाने ती लखा बळजारायो रायसना नामे ती तांडो मंडायो वारे वा. व्यापार की दो जना माल रे भरलायो भारत रे माई धान्य पुरायो बोल रे. वो वळानं लकीशा बंजारा ये बंजारा समाज रे माई हाँ. वो ये वेळारो जो अंबानी छ मुकेश अंबानी वाह, वाह. वो वळारो आवडा करोडपति श्रीमंत मनख्यार हाँ, वाह. पण कती हमारो नाम निशान इतिहासेर माई छे छेनी छेनी बस आज भी हम वेळ उजर गमा दिया हाँ तो जमे आलो छेनी तो बाबू जमे काही दखांदा जमेनी जमेनी कोणी खाय हाँ, वाह. आवडा मोठो लकीशा बंजारा बेफारी र हाँ
अफगानिस्तान पाकिस्तान बेपार कर कर हाथी घोड हाँ। वरकन 1 लाख बळद गाडी हाँ। तो 2 लाख बळदेर जोडी 2 लाख बळद वरकन वाह। आवडा मोठो बेपार करे वाळो एक खेप जर ला तो भारतीय पूर्ण स्वयंपूर्ण अन्न धान्य परिपूर्ण देतो तो लकीशा बंजारा वाह 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 कोणी काय हाँ वाह। लकीशा बंजारा रो कती नाम छेनी दखा छेनी बाबा छेनी दिल्लीर माई छेनी काय 500-700 एकड़ जमीने पर आंतानी ताबो खीदो हाँ वाह। वो दिल्लीर माई गोरमाटी राशना नामेर तांडो छ जरूर और संशोधन लगाया गोर सैनावा हाँ और वो पर ट्रस्ट हुबे की दे जरूर कहाँ समाजेन बार काढे समाजेन बार काढे और नंतर तीसरो का देखा सेवा भाया गावडी पणाग दानी गुणी सेरा दे पारे नाल गोला दानी दिली अगरादी माल भरतानी सेवा भाया भारत बयायो भरतानी जगदम्बा देवी सासो सासे जगदम्बा देवी सासो सासे भगते राम तेरे किशा बंजारा दुसरो सेवा भाया પછી એક કામ કઈ કીધે અન્ન ધાન્ય પુરાર કામ કીધે વાહ વાહ ये भारत समाज पर अन्न जर पुराव्या वाळव्या अन्नदाता जर व्या तो गोरमाटी समाज अर्थ बाकी तुम कती देव को इतिहास आणि सेवा भाया करम भजने कड़वा काई को दखादा सेवा भाया गावडी पर नागताणी गुणी सेरा बेपार ना ले गोला दणी दिल्ली आगराती माल भरतानी सेवा भाया भारते मायायो भरतानी मारे बाबा याडी मर्या मारवर सोपतेर माई सात्र कती हार कोणी मानो एक कड़वा बोलतानी भजने पूर्ण विराम देवाळो छु जना ये दिलोक वेतानी चले गए तीसरे नंबर पर देख दखांदा वसंतराव नायक जन्म में आयो गोरा माटी गाड़ी बियाणो लायो महाराष्ट्र में धान्य पुरायो बोल परराष्ट्रीय ती जान वसंतरावजी नाईक बियाणो लायो मुंबई ने सिडको बनायो औरंगाबाद सिडको बनायो रे नंतर वो पर हमार नाईक साहेबरो नाम छे नी केन 14 कोटी गोरमाटी वाह 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 नाईक साहेबरो नाम रे इच्छा जे बादर परराष्ट्रीय ती जान बियाणो लाव छे ने भारत देशे स्वयंपूर्ण करत छ आणि हरित क्रांति रो प्रणेता केरावत छ वरो तो गामेर में गुणगान छेनी कति वरो नाम छेनी दखांदा कति और चौकेर में पुतळा छेनी केरी घरे में फोटो छेनी कोणी काय कारण शिको बापू आ शिक्षण निर्माई ताकत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कच शिका संघटित युवा आणि संघर्ष करा कोणी काय कारण एक टूक बोलतानी भजन बंद करे वाचा दखांदार काही कछ सीखे वालो जमाने में बचिया रे भिया आन पर दारू पीना नाती रे जमाने में बचिया रे भिया आन पर दारू पीने ना दिए सीखे वाले जमाने में बचिया रे भिया आन पर दारू पीने ना दिए मळी जो सेवा मार समाज चरणी अर्पण करतानी कार्यक्रम पूर्ण विराम छ जय सेवालाल जय सेवालाल।